29 সেপ্টেম্বর কলকাতায় রটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা মহানগর সফলভাবে উদযাপন করল নবশক্তি স্প্রিট। এই অনুষ্ঠানে মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য উৎসর্গীকৃত। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল নবশক্তি মেয়েদের ক্ষমতায়ন এই বিষয়ে একটি প্যানেল আলোচনা, যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার IPS শ্রী গৌতম মোহন চক্রবর্তী, চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেত্রী এবং লেখিকা সুদেষ্ণা রায়, স্বয়মের প্রতিষ্ঠাতা এবং ট্রাস্টি অনুরাধা কাপুর এবং অভিনেত্রী, পরিচালক ও অভিনয় প্রশিক্ষক দামিনী বেনি বসু। এই প্যানেল আলোচনায় আজকের সমাজের লিঙ্গ সমতা, মেয়েদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়, যেখানে বক্তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেন। এই প্যানেল আলোচনার পাশাপাশি শক্তি সম্মান প্রদান করা হয় 9 জন অসাধারণ মহিলাদের, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কাজ করছেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রটারি ইন্টারন্যাশনাল 2021 থেকে 22-এর চেয়ারপারসন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শেখর মেহতা এবং রটারি ইন্টারন্যাশনাল 2021 থেকে 22-এর প্রেসিডেন্ট চিত্রা আগরওয়াল। এই বিশিষ্ট নেতা এবং নেত্রীরা রটারি মহিলাদের এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে চলমান কাজের গুরুত্বকে তুলে ধরেন। এটা সম্পর্কে এই নবশক্তি যেটা ক্যালকাটা রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা মহানগর করছে, ওরা আজকে 9 জন মহিলাকে অ্যাওয়ার্ড করবে এবং সেই 9 জন মহিলা হচ্ছে 9 দুর্গার প্রতীক উনি আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু নবশক্তিরও প্রতীক। আজকে মেয়েরা এগিয়ে আসছে, মেয়েরা নানান ক্ষেত্রে নিজেদের ছাপ ফেলে যাচ্ছে। এই 9 জনও 9টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সফল প্রমাণ করেছে এবং সাফল্য শুধু যে তাদের কর্মক্ষেত্রেই নয়, তারা সমাজে পরিবর্তন আনার জন্য বহু প্রচেষ্টা করেছে, বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। আমাদের মহিলাদের যদি আজকে এগিয়ে আসতে হয়, আমাদের যদি কোনোভাবে একটা নিউ এজ তৈরি করতে হয়, যুগ যুগ ধরে যে বস্তা পচা আইডিয়াস আছে সেগুলোকে ভেঙে ফেলতে হবে। আজকে একটা মেয়ে যখন এগিয়ে এসে বলে যে আমার উপরে যৌন অত্যাচার হচ্ছে এবং সেটা গত 10 বছর ধরে হচ্ছে, তখন লোকে কী ধরনের প্রশ্ন করে, আমাদের মানসিকতা কি, আগে বলোনি কেন? অ্যাজ এফ আগে বললে সঙ্গে সঙ্গে তারা পদক্ষেপ নিতেন। একটা মেয়ের এরকমভাবে এগিয়ে আসাটা যে কত শক্ত সেটাও বুঝতে হবে। একটা মেয়ের পক্ষে সবার সামনে এসে বলা যে এ আমার সঙ্গে এই অত্যাচার করেছে, এই ধরনের ব্যবহার করেছে, সেটাকে সহানুভূতি শুধু নয়, সেটা ব্যালেন্সডভাবে আমাদের দেখতে হবে। সেই শক্তি আমরা চাই সবার মধ্যে, শুধু মহিলাদের মধ্যে নয়। যেরকম মহিলাদের মধ্যেও প্যাট্রিয়ার্কি আছে, আমি চাই যে পুরুষদের মধ্যেও সেই সহানুভূতি আসে। তারা তাদের প্যাট্রিয়ার্কি খোলস ছেড়ে তারা একটি মেয়েকে সমান ভাবতে শুরু করে। महानगर के प्रेसिडेंट। मुद्दा उनका ये है कि हम औरतों को अपना आत्मसम्मान वापस चाहिए। जो कलकत्ता में अभी हुआ है वो कलकत्ता की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, तो हमें वापस से इससे कुछ सीख लेकर अपनी शक्ति को जागृत करके आगे बढ़ना है। इसके लिए नव शक्ति सम्मान का ये कार्यक्रम आयोजन किया। To all the esteemed guests, dignitaries, awardees and my fellow Rotarians, as we approach Durga Puja, what better way to begin the celebration than in our own way? I am a great believer in our rich Indian culture. Our culture has always honored femininity as Shakti. We worship this power in the forms of Durga, Kali, Saraswati and Lakshmi. Today at Rotary Calcutta Mahanagar, we celebrate this spirit by honoring 9 extraordinary women as symbols of Shakti. We know that only an empowered woman can uplift society. Every woman is a powerhouse with the ability to create the world and add color to it. Yes, friends, we are the creators of the universe, nurturers of the future, and today we will discuss how we can make the world a better place. नर से बड़ी है नारी, यह तो हम सब जानते हैं, पर अब क्या है हमारी जिम्मेदारी? Through today's panel discussion, we will once again rejuvenate our inner strength and understand the power of Stri Shakti. आज खुद में खुद को तलाशी
तराशेंगे और शक्ति को अपनी हम फिर से तराशेंगे। How we can create more opportunities and a safer environment to make our She to Shakti. In the past few weeks, our city of Joy has gone through very challenging and tough times. हमारे बंगाल की संस्कृति में एक छोटे बच्चे को भी माँ कहकर बुलाया जाता है, मीन्स द जननी, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। एंड शक्ति की पूजा इज द बिगेस्ट फेस्टिवल of celebration here. But what has happened here is not worth speaking a single word about. But we now promise ourselves that अब और कोई अभया नहीं होगी, हम खुद अभय बनेंगे। नव शक्ति को जगा अब हमें जगना है, क्योंकि हमसे है जमाना और हमें इसे अब बदलना है। Today is a dream day for me. In present of August gathering of all intellectuals, we are talking about the most relevant topic of today. We are talking about She, शक्ति, संस्कृति और सम्मान। तो इससे ज़्यादा गर्व और आत्मसम्मान की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। Thank you so much शेखर भैया for your great help to curate this event in such a beautiful way. मेरी सोच को आपने सच किया। Thank you so much my team Mahanagar for your unwavering support and dedication towards the betterment of society. महानगर है तो सब मुमकिन है। We Rotarians always strive to empower our girls in health, education and career. आज का तो ऐसा है कि जब कैलकाटा का माहौल, बंगाल का माहौल जो इतना खराब हो गया, जहाँ पे हम माँ, एक छोटे बच्चे को माँ बोलते हैं, माँ इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और उसका ऐसा हाल, और सामने दुर्गा पूजा आ रही है, और दुर्गा पूजा हम सबके लिए एक बड़ा त्यौहार है, और अगर इसको ऐसे ही मनाएं, इसी तरह रैली करके इसे दुख ना मनाएं, तो कहीं तो हम उस दुख को ब्रेक करना होगा, उससे हमें निकलना होगा ना आगे। तो हम एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, क्योंकि शारदीय उत्सव जो नवरात्रा होता है उसमें भी हम यही मानते हैं कि माँ का नई शक्ति जागृत हो रही है। तो सेम हमारा भी यही थीम था कि हम एक बार इस उत्सव को, ये जो हमारा नवरात्रि उत्सव है, इसको इस ढंग से मनाएं। और औरतें हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हमें माँ के 9 रूप की हम पूजा करते हैं नवरात्रि में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी 9 औरतों को इसमें सम्मानित करें, जिससे एक नई ऊर्जा, नया इंस्पिरेशन हमको मिलेगा। जैसे कि सर बोल रहे थे कि लड़की लोगों के लिए या वुमेन्स के लिए आप लोग बहुत सारे मतलब प्लान लेकर आ रहे हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मैं बोलना चाहूँगी, मैं शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, हम तीनों क्षेत्र में लड़कियों को एम्पावर करना चाह रहे हैं। वो क्योंकि अगर विमेन एम्पावर होंगी तो ऑब्वियसली है ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी अपलिफ्ट होगी। तो इसके लिए हम उनके लिए ध्यान दे रहे हैं कि हम उनको सिखाएं, पढ़ाएं। अच्छा, आपका पूरा नाम है? मैं प्रमिला दुग्गल, रोटरी कलकत्ता महानगर की प्रेसिडेंट। In the city, so that was probably the spark that kindled within Pramila, and she said she participated in one of the marches, and the next day I wasn't here. The next day when I came, and she said, Shekhar, we need to do this program, Nav Shakti. The idea was her about naming it Nav Shakti, Nav as in before Nav Durga ke liye, as well as Nav Shakti, a new arising from where we are coming. So well done, Pramila, in conceiving, thinking about this program. Very well thought, I must say. दुख व्रति निर्माण उन्मत, दुख व्रति निर्माण उन्मत, यह अमरता नाप के पद, आंख देंगे अंग संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। When we discuss the women's contribution to the economy, let us remember the economic potential that remains untapped. You will be surprised. McKinsey Global Institute estimates that closing the gender gap in labor force participation could add an astounding $28 trillion by 2025. This is not just statistics. It is a vital opportunity for growth which we cannot afford to ignore. I urge each one of you, whether you are
in a powerful position or just a member of your community. Your voices matter. Together we can dismantle the barriers that hold them back as we champion equality and inclusion. I must quote Maya Angelou. I am grateful to be a woman. I must have done something right in another life. With this note, I welcome the esteemed jury members, the acclaimed panelists, PRIP, DGE, DGN, PDGs, awardees, Rotarians, friends, and guests. I am privileged to welcome all of you today. अब उर्वर है राष्ट्र धरा, लो जाग उठी भारत की नारी, हिम से घिरी हुई धरनी थी, आज पुनः फिर हुई हरी. Lines composed by my grandmother, and we are all here to witness a much, much larger picture of the belief and vision conceptualized about 70 years back. Today we are going to honor 9 women who have done wonders and have had an arduous and exemplary journey. We present Nav Shakti, Shakti Samman, and Nav Uday. As we delve into women achievers and their capabilities, I present the first example. She is daring, a visionary, meticulous, and oh, very capable. মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।